सहाबा किराम मेयार हक है। मेयार हक होने का माना, एक आदमी मुझसे कहने लगा कि जब सहाबा मेयार हक हैं तो मेयार हक होने का माना कि जो काम वो करते हैं वही काम हम करें। मेयार का मतलब यही है ना, कसवटी है ना, कसवटी है, ये हमारे एक नाप है, ये तराजू हैं, ये मेयार हैं। तो मेयार हक होने का माना कि जो काम सहाबा करते हैं वही काम हम करें। मैंने कहा इस पे एतराज़ क्या है, आप बात अपनी पूरी कर लें। उसने कहा अगर मेयार हक होने का माना यह है कि जो काम सहाबा फरमाते थे वही काम हम करें, तो सहाबा ने नेक काम भी किए हैं और सहाबा से गुनाह भी हुए हैं, तो इसका माना फिर हम भी गुनाह करें ताकि पता चले कि मेयार हक वो हैं। मैंने कहा ये इश्काल आप किस लिए पेश आया कि आपने मेयार हक का माना नहीं समझा। आप मेयार हक का माना अच्छी तरह समझ लें। मेयार हक का माना ये है कि नेक अमाल वो करने हैं जो सहाबाए किराम ने किए हैं। नेक अमाल वो करने हैं जो सहाबाए किराम ने किए हैं। तवज्जो रखना, नेक अमाल वो करने हैं जो सहाबाए किराम ने किए हैं। और अगर गुनाह हो जाए तो फिर देखना है कि गुनाह के बाद जो कैफियत सहाबी की थी वही कैफियत हमारी होनी चाहिए। ये है मेयार हक। नेक काम वो करने हैं जो सहाबाए किराम ने किए, और अगर गुनाह हो जाए तो फिर इसका माना ये नहीं कि सहाबा से गुनाह नहीं हुए। फिर ये देखें कि सहाबी से अगर गुनाह हो गया तो गुनाह के बाद जो कैफियत सहाबी की है वही कैफियत हमारी होनी चाहिए। ये माना है मेयार हक का। तो मेयार हक होने का माना ये नहीं कि हम उनसे गुनाह नहीं मानते। ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूँ कि लोग कहते हैं जब वो मेयार हक है तो फिर उनने गुनाह क्यों किए, जब वो खुद गुनाह करते हैं तो फिर मेयार हक कैसे होंगे। हमने कहा उनसे गुनाह तो हुआ है, लेकिन तुम्हें उनका गुनाह नज़र आया और गुनाह के बाद की तुम्हें तौबा नज़र नहीं आई। गुनाह नज़र आया और गुनाह के बाद की तुम्हें उनकी कैफियत नज़र नहीं आई। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िना सरज़द हो गया, एतराफ़ कर लिया, और 4 मरतबा एतराफ़ ज़िना के बाद जब उन पर संसार की हद जारी की गई तो उसके जिस्म से खून निकला, और एक सहाबी की ज़बान से जुमला निकल गया कि देखो इसने कैसा काम किया है कि इसका खून मदीने की गली में बहाया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने आप को कंट्रोल रखो, इसने तौबा वो की है, अगर अहले मदीना पर तौबा तकसीम कर दी जाए तो कोई आदमी गुनाहगार ना बचे। तो आपको सहाबी का गुनाह तो नज़र आया, लेकिन गुनाह के बाद सहाबी की तौबा वाली कैफियत नज़र भी आनी चाहिए ना। हम ये नहीं कहते सहाबी से गुनाह नहीं होता, हम कहते हैं गुनाह हो जाता है, अल्लाह उनके नामा अमाल में रहने नहीं देता। नबी मासूम है और सहाबी महफूज है। জামায়াত দেওবন্দ যারা আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসরণ করে থাকে তাদের ইতিকাদ বিশ্বাস হলো সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক, সত্যের মাপকাঠি। সেই বিষয়ে কুরআনুল কারীমের মধ্যে অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন। যেমন কুরআনুল কারীমের মধ্যে এসেছে ওয়াইযা কিলা লাহুম আমিনু কামা আমানান নাস ক্বালু আনুমিনু কামা আমানাস সুবহা। যেই সময় তাদেরকে বলা হতো তোমরা ঈমান আনো এমনভাবে যেইভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে। এই কোন লোকের কথা বলা হয়েছে এখানে? লোক হলো মুফাসসিরিনগণ বলতেছে সাহাবায়ে কেরাম। এবং এই আয়াতের মধ্যে বোঝা যাইতেছে যে আমরা এমনভাবে ঈমান আনতে হবে যে এরকম ঈমান এনেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনগণ। অন্য একটি আয়াতের মধ্যে এসেছে আমিনু বিমিসলি মা আমানতুম বিহি ফাকাদ ইহতাদাউ। তোমরা এমনভাবে ঈমান আনো যেরকম তারা ঈমান এনেছিল, তাহলে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। এইখানের মধ্যেও সাহাবায়ে কেরামের কথা বলা হয়েছে। এবং অন্য আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাজি ছিলেন, সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট ছিল। তো এই কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলো প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনগণ সত্যের মাপকাঠি ছিলেন। এবং বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এসেছে, যেমন আমরা যদি ইবনে মাজাহ দেখি 146 নম্বর হাদিসের মধ্যে এসেছে ইবনে উমরা ইয়াকুলু লা তাসubbu আসহাবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফালা মুকাম আহাদিহিম সাআতান খায়রুম মিন আমালি আহাদিকুম উমর। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন তোমরা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনের সমালোচনা করবে না, কারণ কি তাদের ইবাদত তোমাদের সারা জীবনের ইবাদতের সমান হবে না। তাদের ইবাদতের এত মান মর্যাদা ছিল আল্লাহর কাছে, সেই জন্য তাদের তাদের সমালোচনা তোমরা করবে না। অন্য একটি হাদিসের মধ্যে এসেছে মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবার মধ্যে 33086 নম্বর হাদিস আন আতাইন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান সাব্বা আসহাবি ফাআলাইহি লানাতুল্লাহ। আতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে মানুষে আমার সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করবে সেই ব্যক্তির উপরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার লানত অভিশাপ। এরপরে যদি আমরা দেখি সুনানে ইবনে মাজার হাদিসের মধ্যে এসেছে 162 নম্বর হাদিস বাবে ফজাইলে আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজলু আহলে বাদরিন।
عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني بن مسعود قال أنتم أكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا خيرا منكم قالوا بما يا أبا عبد الرحمن قال إنهم كانوا أزهد في الدنيا أرغبوا في الآخرة আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে তোমরা সাহাবায়ে কেরামের কখনো সমান হতে পারবে না, যদিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বেশি নামাজ রোজা জিহাদ করো, এরপরেও কারণ হলো তারা দুনিয়ামুখী ছিল না, তারা আখিরাতমুখী ছিল সেই জন্য। এবং জামে সগীরের মধ্যে যদি আমরা দেখি তাহলে একটা হাদিস পাবো আমরা, অনেকটা হাদিস আছে, যেমন একটি হাদিস তুলে ধরি। আন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মান সাব্বা আসহাবি ফাআলাইহি লানাতুল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি ওয়ান নাসি আজমাইন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবার ব্যাপারে যারা সমালোচনা করবে তার উপরে আল্লাহর লানত এবং ফেরেশতাদের লানত এবং পৃথিবীর সমস্ত মানবদেরও লানত, তাদের উপরে অভিশাপ। অতএব আমরা বুঝে নিতে হবে যে সাহাবায়ে কেরাম হলো, অন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে আসহাবি কান নুজুম, সাহাবায়ে কেরাম হলো আসমানের নক্ষত্রের সমতুল্য। এত মান মর্যাদা তাদের, কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের নিয়ে সমালোচনা করে।